Ngayon pabili nga ako. Pansit Canton. Pancit Canton. Anong flavor? Extra hot na lang, 5. 5? Oo. Sige po. Ano pa po? Sige, anuhin mo muna. Iisip lang na. 5, no? Magkano nga isa niyan? 17 po isa. Sige. 17 times 5. Kano lahat? 85. Sige, itlog ta meron ka? Meron po. 10 isa. Sige, 10 piraso. Samahan mo na. 10 10 piraso. piraso? Sige po. Oo. Bali, 185. Wait lang po. Kuha lang po ako ng itlog. Sige lang, sige lang. Ito na po. Kano nga lahat yan? 285. Ay, samahan mo na ng greatest white. Greatest white. Oo. 3. Pink pa. $233. Wala pala akong dalang wallet. Naiwan ko. Naiwan? Maya, ibigay ko na lang pala Ay, hindi mamaya. po pwede. Hatiin ko na lang. Kunin niyo po muna. Maaga pa po, oh. Tingnan niyo. Wala pa nga aga-aga pa lang eh. Hindi pwede utang Ano maaga. ka ba? Hindi yan utang. Hindi ko yan mamaya. Ganon din po yun. Kaya si babayaran ko din naman Wala yan. kayong ibabayad eh. Utang yun. Kunin niyo po muna. Aga-aga eh. Bad trip eh. Ganda pa naman ng umpisa ko. May titi, pagkasyahin mo yun. Te. May tea, pagkasyahin. Ilan? Ito. Sige, te, lahat na yun. Si, 96. May sukli ka pang 4. Sige, te. 2, 4, 6, 7. Sige. Okay Ito na yung yun, te. 4. Sukli. Sa akin, be. Cash out. Cash out po. Oo, cash out. 5T. Nasaan na po? Oo, nasaan na? 5T? Kanina pa. 5K. Kanina pa. Per-check nga dyan. Teka lang po, check ko lang ha. 2513. Oo, kanina pa. 7. Teka lang, wait lang po. Ay, kanina pa pala. 7. Kanina 7? Ito na po. Sige. Ano po, dito ko na ibawas? Sige, bawas mo na lang dyan. Teka lang po. Sige po. Ano na lang po. Pa-receive dyan. Bali, ano na lang. 1, 2, 3, 4. Ano po, 20 sa 1K. Bali, 100. Sige lang, sige lang. 49 na lang. One, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 9. Ito pa. Tapos, cash in mo nga ako. Cash in. 3,000. Magkano? 3,000. Sige po. Ito. 3,000. Andiyan na yung fee, ha? 60. 1, 2, 3. Dito na. Ito po, 40. Pati na. Andito yung Lang po. number, eh. Ika lang, May number po kayo? Labo, mapa ko. Hindi ko na isusulap. Sige. Sige Oo. po. Di nyo. 09 45 63 8 2 1 3,000. Ito po. Sige po. Yan. Okay na po. Picturean pa. Picturean ko yan. Yan, Thank okay you na. po. Thank you. Pin, kukuha ko na sa 520. Sige po, Nasaan na wait ni lang Mrs. po. kanina? 520. Oo. Kanina pa. Ito yung screenshot din natin. Tingnan mo na lang. Wait lang. 9661 yata yan?
Kanina pa yun nasen. 1 AM? Aga. Oo, maganda na yung maaga. Para maaga. 5:20. 9661. Dito na. Dito na po ibawas. Sige, dyan mo na ibawas. Bali, ano. Ito po. Ito po. Thank you. Tsaka, palud ako nito. I love pa. 99 daw yun. Ay, plus. Plus 1. 105 daw yun. 2 plus 99. Oh, 105. Eh, yung bayan nila pang po dyan. Okay na, nalud ma. Wait lang po. Ilulod pa lang po. Zero, nine. Ay, dito. Okay na ba? Pumasok na? Teka lang po. Ay na po, okay na po. Okay na, pumasok Ito po na. yung Sige. papel. Okay na. Sige po. Pagkas-outsanga po dito. Hindi ba ano, Maya? Pili naman po. Sige. Maya, no? Eh, Maya ha, Maya. Sige, send Sige ko na po. lang ha. magkano po is send? 1.5 lang, 1.5. 1.5. Te, ito yun no, te. Opo, yung isang malaki dyan. Magkano charge te? 1.5 yun. 30 po yun pag 1.5. Sige. Okay na. Meron. Sige. Okay na Okay kaya? na. 1.5, 2D, 3E yung ano, 1.5, pulling reference. 2D, 3E. Sige po. Open ko lang. Okay na po. Dito na. Paano na lang dito pa-receive? Ibawas ko na lang. Ito, oh. Ay, meron kayo. Sige. Ito po yung 1.5. Sukliin niyo po 20. Ano sa'yo? Dalawang cook mismo. Dalawang cook mismo. Kaya lang. $44. Ito tiyaw bayan. Ito po, 6 sukli. Thank you.